क्लैपिंग इसलिए करते रहिए, गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं। তোর সাথে মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় আগুনের মোহনায় মোর মাথার মোহায় রঙিনে উড়লে কোন আকাশে নিয়ে যায় আগুনের মোহনায়। थैंक यू सो मच मैडम। अवार्ड कौन लेकर जाएगा? इतनी खुशी के संभाले नहीं संभल रही है।